Nauza mtembelele, mtembelele, nauza mtembelele, nauza mtembelele, nauza mtembelele. Yati yangu jiteshe, hewa washilizi wa tukufu wa he Radio Galero, salama na amani hojwe hanyu na mbushuriani mfumbili njema ya hairi na salama salimina. Mpongo hatu ngawendeleao na ngawendeleao taujua swilibo sa 12 wanusu katika o siukaza kifu rirejeza ya antena. Haizo ngarengo shabashinu hasonti pia siwa tangazaji roban rimbushuriani mpango mwema rikao shile manyasi baruani kaonga rjondelea na majimbo ya saba mjana raisi wa hatu bwana Zirari Madi kao hasaru wasulia banu abonge ndo riniko haiba ya hele jula leo abonge ka sange tayari ya homziki kao dunga banu ngarjo njia sha ndo rengo shoba shinu ritamanie wazahatu na wazohatu suswa mzohatu mzali bwana ujole jina la Sega kao kanti harmo mra wakalisti honu Marseille na singari mbushiria uheri na baraka na mbushiria mpango mwema wa hairi wa hele jula leo na singari mbushiria marhaba bayuru dunga hawinji wakati winji harma mpango watunu. Haizo ngaradele yao na si ngarjodunga jimbo la saa hikao lisali tayarishiwa ni Zirari le jimbo la basa ngarjodishia mjana Zirari. Waheshimiwa wazalendo watukufu, ewa tijimbo sha ngasina hutuba paraye ersalainu mahususu do wakazi wa heshisi wa Shamaore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ala ilari sala ya kanza njia radio sha ngarijoro do yeleza makatia jao yao. Haizo ngari dunga o najimbo wasaya manande hilira kara shansh watinaka ridungu ya risala narishie wadzatu. Ishu wanza nawe buru
Ewa washirizi wa tukufu wa he Radio Galer madehedi raka razidunga gasida wananyasi wa he shamasha nyuma zahaba mbao kaonga haruma nsabuho haruma mjini Marseille kaonga sina wanasijani kao washangiria uzansabuho zinu shali tafiki ngarimi kao mnango piskwali tafiki hakarma hawaonana nao ili warujuze namna zinongo zinu zendeleao shakabla au nikali tafiki garanikao ulihonga sina manyasi wa telefoni yari anusheno noro namna zinongo zendeleao zahen sabu za nyuma zahaba mbao ngarushili yao marama manama chumba mazantani rangu dharma chumba yana dekari rangu jama tetro na misma dawa zima manama zikira ikyo yoso faida yana dekari وكل ذكاء وهرما أنزي وماسيا كم يزن فيها وهم تلك نكايا الإنسان مجانا ما وجنا هرما الفرنسا وجانسي أين يكينا فيها لو هنغانيا أين يوم مجانا فيها زي ما مكتا أوليك لنمنا الأول فيه إيراو هرما وننا مطمع أين يجوها رجهون هرما وادم فيه كاتيسا وادم وأراغيسا na wademfia kanisa wa tete lana kifafa anambejeji indemene kaon jana majamama jitani na filia amrunne wamija amsamani kamili aya johama inakamilike mjini mumajaha watayarisa amangune tarehi sirini lansab ya hamwezi ya oktobre maazizini na 15 watia njiani baina ya futu na nambari za zora ili wanawana nezenyewa za imarongono diabetic na nyewane zingi za sinama. Wanalizongo wao, leo tarehe 22 ya mwezi wa Oktoba, madama ujumla harma era gabaner, na mjasumu kinuwaisene zefkaya, njema ya nyuma jabadao, ya ikiwadao, ya harma yetele ya lekane, uno, baina ya karimu na nezamlas. Anikao, na maendeleo machi mafushis, marhaba manyasi Ziegler puisque songe jao haudziro puisque amfikiri hama connecte na radio donc ka ukarongwa direct hamwe telefoni jukai kanje masha connexion afanya ketu jana jijema hunu wanunga tabihawe mashishio yabongo gojwer para wakati unwa jina tena ikanga we tayari ya urongwa au telefoni ili arionishie nondo zendongwe namna zendao puisque connexion afanya kaitinjema ngeti yao uziro harmo wa shilizi alitafiki zenongo zinu ukauhende harmo muandalio zenongo zinu releze mbabi zentsabuza zifanyishia hao zinu bango zijua. Hussein, tout d'abord merci beaucoup et bonjour à tous nos auditeurs. Hussein, que c'est vrai que c'est une journée qui a commencé depuis ce matin, puisque la ville de Nyumadzaha a décidé d'organiser une journée sport pour leur jeunesse. Ça veut dire quand je dis leur jeunesse, c'est la jeunesse de Nyumadzaha Yabambao. Donc les jeunes, à l'heure actuelle au Seine, ils sont en train de jouer au foot. Donc il y a eu une cérémonie qui a été organisée par des notables, des personnes âgées qui étaient là, qui ont soutenu les jeunes. D'ailleurs, je tiens à les féliciter parce que de nos jours au Seine, on trouve rarement des personnes âgées qui soutiennent les jeunes, surtout dans notre communauté. D'habitude, quand on soutient... D'habitude, c'est nous les jeunes qu'on soutient les personnes âgées lorsqu'ils ont leur propre projet de construction de mosquées, de construction pour entourer des cimetières, pour les places publiques. C'est nous les jeunes, en fait, qu'on arrive à se dire. Cette fois-ci, c'est le sens inverse. Les notables de la ville de Nyumadzaha, ainsi que les jeunes filles, puisqu'il y avait beaucoup de jeunes filles aussi là-dedans au Seine, qui sont en train de soutenir cette équipe. Donc cette équipe a été créée il y a à peu près 2 ans au Seine. Aujourd'hui, c'est le deuxième anniversaire de cette équipe au Seine. Ils ont invité pas mal de jeunes pour organiser des rencontres de foot. Donc moi j'étais là-dedans puisque j'étais invité en tant qu'une personne quand même qui encadre beaucoup de jeunes au niveau du sport. J'ai participé là-dedans. D'ailleurs, je tiens à le remercier puisque j'ai eu le droit à mon discours au Seine. Donc, il faut féliciter à Madame Bonali, qui est la femme du président. Monsieur Bonali, Monsieur Fundi Bonali. Les notables qui étaient présents au Seine, il y a Monsieur Ibrahim Kassim, Nourdine Ahmed, Ali Aman, notamment pas Ali Aman le notable de Mnongou, mais Ali Aman
de Nyumadza. Ali Mohamed, Mohamed Mouini, Hamid Abdou, Moussa Kassim, Tohir Atoumani, Ali Swali et Monsieur L'Homme. Donc ces gens-là, notamment il y a eu un jeune qui a fait un petit discours pour dire que le sport, c'est bon porteur, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui le sport, elle lutte contre les maladies, notamment tout ce qui est diabète, tout ce qui est tension, crise cardiaque, et toutes ces maladies-là. Donc, les personnes qui ont été là, ils le savent très bien qu'aujourd'hui, quand on va chez le médecin, le premier réflexe du médecin, faites du sport. Même si vous avez mal au dos, faites du sport. Donc, ces jeunes-là, en plus, ils sont dans le même chemin que moi quand je organise des rencontres de foot, puisque c'est des jeunes aussi qui luttent contre la délinquance aujourd'hui. Donc, je pense quand même qu'aujourd'hui, la ville de Nyumadzaha a fait quelque chose quand même de noble, de sympathique. Hein. J'exhorte aussi certains villages et certaines villes au sein parce qu'il n'y a que le sport au sein aujourd'hui qui peuvent éviter la montée de la délinquance. La montée de la vente de la drogue au sein, parce qu'on sait très bien quand même qu'on est beaucoup touché. Nos jeunes, nos enfants sont touchés par ce genre de fléau au sein. Donc aujourd'hui au sein, il faut quand même essayer de prendre 10 minutes justement, d'aller un peu dans le sens large pour dire quand même que la ville de Nyumadzaha est entourée par des personnes âgées, justement au sein. Ce ne sont même pas des jeunes qui encadrent cette équipe, ce sont des notables au sein. Toute la notabilité de Nyumadzaha, ils sont présents, ils sont assis comme on fait habituellement. Il y a eu des tables qui ont été portées pour qu'ils puissent s'asseoir. Il y avait une dîner qui était préparée au sein. Hein? Donc je pense quand même qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont sur ce plateau parce que le stade il se trouve sur le parc du Canet, et en hauteur il y a le stade qui se trouve et pas mal du vent au sein. Tu sais très bien qu'aujourd'hui sur Marseille il y a beaucoup de vent. Et en plus ce vent-là elle frappe très très fort lorsque vous vous trouvez en hauteur au sein. Donc ces personnes âgées-là, ils n'ont pas eu peur d'affronter le vent, hein, y compris M. Ziegler, puisque tu sais très bien que l'animateur principal qui est là, qui est dans cette rencontre, c'est M. Ziegler, avec sa radio. Donc, il faut tenir à féliciter la ville de Nyumadzaha, parce que Hussein, il ne faut pas oublier quand même que le dernier tournoi de foot qu'on a joué pour la lutte contre la délinquance, on finit deuxième, la ville d'Onkazi. Aujourd'hui, les deux villes aujourd'hui qui sont un petit peu en avance par rapport aux autres villes en matière de sport, pour ce qui concerne les jeunes des villages ou des villes, ce sont Mkazi et Nyumadzaha. Après, il faut rajouter aussi la ville de Malé aussi, qui n'est pas très mal, avec le jeune Nakid qui s'occupe aussi des jeunes de Malé. Donc je pense quand même qu'aujourd'hui, c'est une très bonne chose au sein, si on arrive justement pour prendre quelques minutes pour élargir ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui, on est touché par la délinquance des jeunes. Pourquoi ? Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à s'émanciper par rapport au sport. C'est dommage parce que normalement, il y a que wajama zamana wajawa ilezo wando namna zinongo wazandali yao. Sha dommage waka wewe uparo hende sha si abana bahadiri Jose ngonzoka gazifanshi hao, donc c'est regrettable Ali parce que kawishi hizo fundi watu Zigleri akanza ya annoncé ne connexion en direct ne radio yahe na unu hizo ça se fait mais chati de namna inu puisque ikola mke wafanya connexion entre hunu niho zenongojo esoju kaila wando chati surprise namna inu. En tout cas c'est regrettable, mais c'est bien, il faut encourager aussi. En tout cas, je pense quand même que le son est on a une très mauvaise connexion par rapport au stade et nous, mais je peux te rassurer que nous et eux, Hussein, ça passe parfaitement bien, parce que tout à l'heure, quand il y avait l'émission de nos amis sénégalais, notamment notre cher ami Mamadou, j'ai pu avoir un contact avec Mamadou. C'est vrai que la connexion, elle passait très mal. Et là, par contre, quand on est en studio, la connexion, elle passe très bien aussi. Oui, parce qu'il faut, il y a une technique à réaliser, hein, donc avant de passer en direct. Je ne sais pas si Jojo, il a quelque chose à rajouter là-dessus. Voilà, Jojo.
ntuso shizote kufuanzani watu ikaodo katinu wardunga wode no fumbili yebo mimi mwanama Hussein nganjomba bya rumwe hadisi ya mwanama Hussein ni wananyaswa nyuma za bon c'est vrai que ngamoshirika riwabate en finale bon tiale banu shati ono solidarité baina ya hiki pia nyuma za ukana oskio sabuziti ono wandu madwamana wajushilia watoto wao ndondo kana ti wa felicite au kana nja parozi ona ijazila hamadi kipu ya tonkazi yabo tonanda made majue ribahi abo kabati ma supporter kabati madwamana izo ngazi kimisha arumwe miji yasa yauka banu kartujo ishuritsa wendini haushira ko bidiro mbisizi wa indini parce que kabati récolte mwana Hussein roema za mahema twarabu roema za mahemi pira kabati auka kabati msaidio wa kimji kana watu wanungo na activité na riwasaidie ilili watenziani kabati kabati parce que ambese hamadi namlikawo mwana mali hazo nishaka po madwamana ndo baba wao ndabo shewo waze wanu wenge usiku mashuri ya nyuma za waze bahashazila wabanazi ni kwa watoto wanu yekipu yendele usoni riavance balijo kanje mashama na Hussein watu parwa wende abo wende wa prefanye presentation leo bahi shatu jomba nyi waze wa nyuma za wabara kama kabo lelo na mwangalie msaidie kipu amani yo hawatoto amanda wao kangwa una jitihadi mwasaidie ili wende usoni ba yekanyo nywa za mwasaidia ya bosi leo hamwe mijimbalira mbali gatosaidia watoto amanda wao ubungile mbabinangu na kanza nyingeze mwana Hussein maraba menshi marhaba Ali Hussein, moi je voudrais rajouter une chose par rapport à ce qu'il dit Jojo, par rapport aux aides qu'il faut quand même que certains notables puissent s'impliquer financièrement. C'est pas le cas de Nyumadzaha, Hussein, puisque ils m'ont tout dit, que ce soit les femmes ou les hommes, ils s'impliquent non seulement moralement et physiquement et financièrement, Hussein. C'est pas le cas de cette équipe. Par contre, moi, je fais appel à toute la jeunesse comorienne qui se trouve, quelle que soit où elle se trouve, Hussein, de village. Il faut oser faire face à ces notables. Leur dire quand même que si vous avez besoin de nous, nous aussi on a besoin de vous, Hussein. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui nous prendre, nous manipuler, nous traîner, nous dire voilà aujourd'hui il faut que vous cotisez parce qu'aujourd'hui on a quelque chose à faire, on doit construire une mosquée, on doit construire un terrain de foot, on doit construire ça. Mais la jeunesse aussi, ils ont leur propre projet, Hussein. Les projets de ville ou de village, il n'y a pas que les personnes âgées qui le détiennent, Hussein. Il y a certains jeunes qui détiennent leur propre projet. Donc moi je leur dis encore une nouvelle fois, il faut qu'ils osent à dire aux personnes âgées en leur disant que si vous ne nous écoutez pas aussi, nous aussi nous vous écouterons pas. Parce que nous, on a certains projets que vous ne pouvez pas vous impliquer. Par contre, financièrement, nous demandons votre aide, Hussein. C'est pas si simple que ça. C'est si ça, Hussein. Oui, c'est bien parce que Hamad Helu Azamba izo mijinga juhenda usoni haku eka majweni wanu wa tulabari hususan ndo upande wa Rumia Zemali pisko kamalizi ngiza ngamia harumwe miji nonga zendo sokapa ne madhamana wa hemiji donc abo kartina mrum hasususha le madhamana haizo kama shababi wanu wandisoni kwa zamana we rengwa we tsengeziwa harumaze fikira zinu ngejo tsongesa rongozi njizi basauhe rongozi njizi fanshi haruma meji malizi njizi vuke tsangamia tiparo parce que kamru hapara mali ya mji owenjo kwa libyo tunafikiri wala ila mali ya serikali mali ya serikali wenjo hilari wala mndunge na haki yale mali ya serikali haizo nabo ngelikola dhimu wandu asere emikanda wandu waone hani realili wandu walekeze wasaidie shawandu atido patsana bawe patsana ekarejeziwa. Après notre petite information Hussein qui est opposée de ce qu'on est en train de parler aussi, le candidat malheureux Mohamed Ouadan, qui est originaire de Mbeni, de la même ville d'où je viens, Hussein, organise une réunion le 28 de ce mois-ci, octobre, à la salle de Mchangama, puisque vous savez très bien, Hussein, qu'il a perdu aux élections. Quelles élections? Les présidentielles. Oui, mais c'est l'heure de bilan, Hussein. Non, mais ça ne dépend pas de moi, Hussein. Je veux dire que c'est une information, justement, Hussein. Voilà, que cette personne. Il ne faut pas oublier comme que certains candidats ont perdu. On les a plus entendu parler. Ah, ben voilà. Comme tu veux, Hussein. En tout cas, il organise. Ah, c'est à midi, c'est ça? Eh ben voilà. En tout
tout cas, il vient le 28 pour organiser des réunions, pour faire un bilan par rapport à les problèmes qu'il y a eu, puisque apparemment il n'a pas pu rembourser sa campagne. Et paraît-il quand même que la caution qu'il a sortie, il n'a même pas été remboursé. Ah oui, donc on a fixé 5%. Ah oui. Eh bien justement, donc on va essayer justement d'en parler, notamment Mademoiselle Issa Dialali aussi, qui est aussi d'Mbeni, et tous ces petits candidats au Sénat aujourd'hui qui ont carrément disparu de la circulation. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils deviennent au Sénat. Puisque d'autres certains candidats Maisha Dialali harishilia barikari mikae anteni wakati yakahenda armaze votizo wakumuri wakamushilia abahabo yahenda reje ijo kanje makardi mushilia. Et non, parce que certains candidats au Sénat, certains candidats au Sénat, il ne faut pas oublier quand même qu'ils ont soutenu M. Azali. Et il y en a, ils ont soutenu M. Mamadou. Et il y en a, ils se sont abstenus, qui ne soutenaient personne. Donc, ceux-là, je pense quand même que ça vaut le coup de les écouter parce qu'ils ont été fidèles de leurs idées jusqu'au bout. Ils ne sont pas comme certains candidats qui ont penché à gauche ou à droite, qu'aujourd'hui, ils sont restés sans rien au sein. Donc, je pense quand même que c'est le moment de faire le bilan avec tous ces petits candidats. Voilà. Le 28 octobre, au Marseille, à Messalia, Fundwatu Mshangama. Ili ya ilezo wando namna zetongo zavira ne siasa namna fikiriu ne wanano mkonti unu waheze asizi abonge na ngozi injiza helezo wa Komori kanga mjoka makati abira kanza fanye monano haramo mji wa Mbeni zetongozo kazi tilwa mtanga zirwazi tilwa mtanga wa kauziro wa tulo zero ili wa mbalilie zenzia ya tifanyo monano wa hewo shaka ufanyo hahe donc yo privé kwa jua henda wazie ma dahoni mrati para wandu kaudo do yanza hoda ni hahe. Et puis en sachant quand même que en sachant quand même que Hussein, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a certaines villes et certains villages qui se regroupent pour voter le même candidat. Et ce n'est pas le cas d'Mbeni, parce qu'Mbeni, de toute façon, il n'y a aucun candidat. D'ailleurs, même les candidats d'Mbeni, même Mamadou, il y a des électeurs qui l'ont boycotté. Et paraît-il quand même qu'il y a certains villages et certaines villes que si tu ne votes pas un tel, eh ben, apparemment, tu n'as plus... c'est pas le cas au Sénat. Certains villages et certains villages, ça n'a pas disparu au Sénat. Quand tu dis que si vous ne votez pas M. Hussein, eh ben, vous n'avez plus le droit de vous approcher sur la place publique, ça existe encore au Sénat. Par contre, moi je parle de chez moi en Béni, ça n'existe plus ce genre de choses. Donc ça et choafanyiwa ka wandweji ngwa jitwao ka watuka voti Mamadou wa voti Azali donc joka haina mrafanya nongo ya pro mwisoni nda hajitwa ka joka tifanja ba katika tifanja joka ikanje marana leo na bozo ntipia kaomba zedu aka ikandeka joka mafaka do Mwenyezi Mungu ya mbeze voti abongeja hundu mzwatu Azali ahunda abona rishukurie ba hundu na zonde zedu arakaomba abonge hani zijao geladmondo do himatsena waone namna wadotsuja zembine zenjema bayinde heli abongari joka zabanu ili rinike wananyasi wa hetarfa habari warinike za jiro masiwani abajana mna mziki mtiti ratayorshani fundwatu zirari.
Waishilizi watukufu wa Radio Galera, assalamu alaikum. Garjoandisa etan fabari ya hatu ili mjulizeni ya ukaya emuwa daula Colonel Azali Asmani haishiliwa ne komision ya hima depite ya henti ya hatu ikaondo wa sualiu madhamana wa kisiasa maraisi na mawaziri uhusu ze habari za husu ze 35 milliards de francs comoriens za heze nationalite ikaonde za huziwa. Haizoshe ikaosha hima depite shino shilahiki wa hujumbe la uraisi ni Colonel Azali Asmani ya huarakanio na uwa msuali harma takriba zile razili na ihajibu embabi ya ijuwao uhusu ze 135 milliards za heze paspori kao de za huziwani ze nationalite ikaonde za huziwa. Haizo sheika ushinu panuzambao ngisho bagabege ya haukaya bandu ya madepite wa henti ya hatu ngoatumu ya ukaya ari ngwafanyao partialite kwa tusuali masuala ya ladhimu ili hautsa haini mzima harmasi ya jia juwe omba bahanu ikao deze 135 milliards za heze nationalite za huziwa za rudia. Vanuzamba unga madepite 10 na waidi ikao wajusishe hitwa wataha komisio ya he madepite inu ilalusiwa wahanti wanyirwa jina holi hondao wanu walubanu makatianu kwa tuhoji wanruwe namna ikaunde ya ladhimu shangu wafanyo hundru shambu wa partialite. Ne madepite 10 na waidi kaungwa tahawe komisio inu ilalusiwa ngabo Ali Muhaji ya Duka Serse, ngabo Swafa Hussein, ngabo Mohamed Msaidi, ngabo Abdallah Tosha Johar, ngabo Abdallah Ben Omar, ngabo Nasim Ahmada, ngabo Madi Bakar, ngabo Tajidin Mohamed, ngabo Ibrahim Mohamed Sule, ngabo Swalihi Ali Omar Hamwiso, ngabo Said Mohamed Sharifu. Doto mjuzani wakaya ye komisio ya madepite ikawinde hantiwa ili hausuali owanruanu vanuzambao wahisa wasuali wanruenji na vanuhunda mwezi 15 ya mwezi wa Desambru ngebidi wajimdise wanruika ondo wa wasuali warengele katiba walibeshe serikali. Haizo wakomori ngo juma ujidhoni ya ndongozi nji ya ukaya ekale katiba dino libeshe wa serikali ya Colonel Azali Asmani ya bonga wanruenji wa Joulangwe. Na wajau ya directeur de cabinet à la présidence bwana Yusuf Mohamed Bello hazioni sahauraji ya ukaya haini mrujotu mulo ya ukaya hadanganya zimari za heze passport zinu la shaka fihi ngujo fungwa. Haizo ngabo madhamana wenji wa parti jua ikaovanuzambao ngamkunisha ukaya ngabo nusu ya huwa juu fungwa na madhamana wa parti ya Muhammad Ali Swali hadzina la Mamadu ikao aringwa juu fungwa huliho wakana eezi wakati ze nationalite zinu zaka uhuziwa. Ama huwa komori wenjingwa juisa ya ukaya ebevanu Colonel Azali Asmani katuta yafanye reglement de compte hufungwa ye parti jua na zinuzija asibabu ya ukaya wakati Azali Asmani ya renga yenzi rangude mwizi mengomeraru ya humizo abvir mahashina mjana shenda na mgoshenda na shenda hakana yezi hatampakando mwahazi wizili na sita warelo wazevoti Ahmed Abdallah Sambi havotewa na hashindi Ibrahim Halidi ikao Ibrahim Halidi woi haka ushangiriwa ni parti serse ya Colonel Azali Asmani na Eshuma Sedel Kemal. Ama huwa kati Sambi ya rengaezi hende tanabai haundukaya ngabo 880 millions de francs comoriens zahibwa harmale shirika la hydrocarbure la Comore. Haizo bwana Abdou Soifu ikaunde ya ka directeur general wa heezi ya Colonel Azali Asmani harma hydrocarbure haretewa holiho yende ya ka directeur wakati ze 880 millions francs comoriens zinu zaka upotea. Haizo wakati ya sualiwa haunisa ukaya 55 millions de mbahinroni juwao ya ukaya ipotea ikao harmazi 55 millions zinu 32 millions de francs comoriens ziharamiwa ze kampani za bwana Ibrahim Halidi na wajao ze 23 millions ziharamiwa e comité de suivi. Haizonga bwandu wa parti serse wakati wa warete wanezi ya Ahmed Abdallah Sambi Mengoni mwao hama na mwabiani Abdou Soifu ngabo Ali Msaidi ya ka directeur de cabinet à la présidence ngabo Mourad Bazi ngabo Abdurrahman Ahmed Koudra ngabo Ahmed Barwan ngabo Abdou Ubeidi Mzechek yaka waziri wa Hemalini Akiba ngabo Soif Mohamed Elamin yaka waziri wa Zabar Zobonze ngabo Ahmed Amadi Bolero yaka premier ministre ngabo Mwanji Sandi yaka TPG ngabo Fakridin Mahmoud Mradabi yaka directeur de cabinet à la présidence nana waja ngabo Abdurrahim Ahmad Alias ikawa ka intenda hujumbe la urais wakati ezi ya Colonel Azali Asmani yaka uruma haizo wanduwanu watumulo ya ukangwa jomba habari husema pesanu hodiho wakau ya rumia wakati wa hizi kampani zabira hapo nge wakomorungwa juisa ya ukaya eba ezahundra e parti serse jana harmezi ya Sambi lewinu kwa tutaha wafanya reglement de compte hufungwa Sambi holiho watumulo ya ukaya wadanganya zemali za hizi nationalite zinu habari za udunga makati ya jao mwana mauseni mzamadi awe amade hilo azitekelezabo habari za udunga fisunga joka ngabo
marisiza menji husuze nongo zinu shaye madepute kao do ajusezi twa ama le jumba la mawakala ama nti hatu wao watake e commission ike bavuni mafikra tuka yonti ya janibu za kisiasa shaze nongo zinu kajamkinishia mwengu mwaka zimbana ikao zidungo wao ni madepute wanu akabake wanu ikao wajoka huria na mbwana za kisiasa mamade hili wazitekeleza wanu renji ngwa tuhumu ya ukaya ngabo reglement de compte anzo jezi fanyiwa za kisiasa habo ngwe ndongoza dungwe makati ya jao pisiko wajoka basharkiwan woi omdaferi kao hakabon tiju hakana mali za hebon tiju akatilo nunu garmenti ya Kuwait na iha haziloi hatiroha ni mahakama ya Kuwait hamali ya zidanganya hajitekeleza mwafaka hamali gazeti la Komori ya ukaya getayari ya ushiliwa ne komisyonu shazi baki komisyonu nga wanazenchida neze nafasi za wenda ta Kuwait wa mwishilie manaka na ujoroha mahakama kwetu wa mzia manangu tsahwa ni nsizi nchi za usuze mali kao ya zidangana y compris denti ya Komori abonge mdaferi woi basharkiwan hajitekeleza mwafaka ya kange tayari ya jibu masuala tuka yonti ya usuze nongo zinu abonge serikali ya Komori kaula dimu washashize taratibu zinji za uka komisyon ijorenga ya avion endata Kuwait mana woi temwe kao nge muhimu ili wakomora mushile mamengoro manduka wakaujano wanduanu wajiwa huliziwa o raia wa Shikomori abuge ka haishiliwa ngena ndongozi nji za ubenua ili wandua ile wendo nondo eka hadaraja ya kabati zibata za siasa nzozi reglewa sheka inu ndongoza haki za kisharia za nzozi fanyiwa ili wa unisi kahaina mduri ya fanya itendwa ya husuze ndongozi inu ama de depute wa hatu Abdul Ashraf kao hakadhamana wakati unu nguju ndongo zinji za usuze dosie zinu ikaula dhimu wahe haishili wajau mana haka na dhamana haizo ikaula dhimu ke madepite zinu wazaha zinu serikali wazishilie ili hautawa kabisa yakangu wanzo wafanye wataeze tuhuma yakangu wanzo wafanye reglement de compte ya kisiasa. Marhaba menji mwana Mausaini dotso juliza ya ukaya ye hawa ya siasa ya pewivuma makatianu baina ya parti serse na parti jua inunga ilolo na kabisa ne hawa ya siasa ya kauvuma wakati wa heezi ya mrehemu la Said Mohamed Johar na parti Udzima ukanga reshele ya hasunti pe ya ukaya ze voti za juzi ngabu wa Komori wanji waunisa uka katinda bo sambi ya himilia Azali Asumani bayi Azali Asumani kajajo votu wa reisu ya jamhuri haizo hawambi hamanda inu ijiri wakati wa heezi ya mrehemu la Said Mohamed Johar ukaya mrehemu la Ahmed Abdirahman Haralohitswa mwezi 26 ya mwezi wa Novemba mhashina manyana shindana magomina na shinda nele katili la mawajara la Faranta Bob Denar haizo ya kaubidi ya renga interim Abdalla Halifa yaka rais wa baraza la mawakala ama huu waziri wa baraza ndani yake makato bwana Omar Tamu haruhusu kaya bwana Said Mohamed Johar yaka rais wa Cour Supreme de Urengo ya interim haizo bwana Said Mohamed Johar haranga ya interim tiba ye parti Udzima bwana Omar Tamu wajawa mtsawa ende kandida haizo bwana Said Mohamed Johar havoti wa rais wa jamhuri wa Komori wenji wa judiza ukaya Johari kajaunda ze vote ama hu waziri wa baraza ndani yake makati yao harzirenge haunika Said Mohamed Johar haubaziza Mohamed Taki Abdul Karim haizo mrehemu wa Said Mohamed Johar hajarenge bwana Omar Tamu na Dr. Mtara Maisha no wana wa Ahmed Abdallah Abdirahman wala wa muheza harmwezi wa hawatapurizo haizo omwizi wa Septembre mwashina manyana shindana mgoshina na tanu le katili la mawajara la Faranta bwana Bob Denar lirudi riwasuli harma enti ya Komor lende litoa Said Mohamed Johar harma eezi ili haurejeza wala wanduika wanduantia wafungwa harma eezi haizo bwana Omar Tamu na Dr. Mtara Maisha na wana madabdala wafungulwa wende harma ze voti Mohamed Taki Abdul Karim de yarudi ya votewa abange reglement de compte madazinu kastula wa ujiri harma enti ya Komor mwana Mausaini shangu na jailia ike zabirlia Said Mohamed Johar ni parti Udzima jiri leo upande wa parti serse na parti jua mwana Mausaini Mzamadi oya bade hilo azitekeleza abo pisko rizamba banu harma rahaja kari bwe tarfabari yaonisaka wa Komori wa komba zedua runde raisi kau joka mafakanenti abongo kaila dua raomba ya jekibala rahunda dhamana ikao ya kaula dhumuki yake mafakanenti hajanja mwazibata za reglement de compte za kisiasa ili hauleta kabisa la maendeleo ya henti yabo hakika ngarjoka harma zero pisko ngarjoka henti hatu yenshi harma mabaya menji ranzi ozane 1841 hata jo wasili ozane 1975 hata jo wasili 78 jero wasili 89 jero wasili 95 jero wasili 98 ikao rais Taki Abdul Karim hafariki ne dunia hazonti pia ikoladhimu wa Komor washinde watanabahi ya kaenti ikoladhimu ibulu iwa irehusha lingwai warenti reze reglement de compte za kisiasa haina mdukau jukana dhama na shea fikiri ya maendeleo
maendeleo ni namna ya utartibisha wa Komori wa nchi haundo waunde maisha ya unafasia waunde maisha ya kamba hindu wale unono nana emalezi ya hoa na hizo za koladhimu ya madhumana siasa wakeni zo harumezi twazaha wa rensis reglement de compte za siasa bakazi na ushinda zijane maendeleo haruma insi hatu. Marhaba menji Hussein Mzahamadi, inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Edamu iruditi harma omji wa Marseille haukaya juma ya juzi omrayo wa Bricard ujunda wa iho 15 arrondissement ikando busara runa daka 25 za masihu ngabo mnaijana ya ralo hitwa ye polisi parwa yuwasili ombabanu ikawe mnaijana wende ya ralo hitwa waparsa balina ne ngizobonti zinde za kaura hitwa mnaijana woi na inunga injao harma onkade husuze reglement de compte zijiri uhaina usiku harma omji wa Marseille ne mnaijana ya ralo hitwa woi handri hafungwa mahamili 2014 tiba handri hafungwa 2016 na rangu 2007 yanji ya hunde makatianu zinu zitendo za kifujari 11 yani inu reglement de compte ya 11 doto mwisheleza ya ukaya omaha wa 2016 harma omji wa Marseille wanazjana 20 na waidi waralo hitwa hamizinga hezi habari kaunder zijua t-shirti rito zambabanu ya ambasadeur wa nyumini ya kaya harma enti ya Komoru husu enti ya Faransa haisa habadiliwa sanogo zinu zamba emifumurala na huja ne dhoma na jimla wahatu bwana Hussein Mzahamadi haizo banu zambao ye ambasadeur wa nyumini wa enti ya Faransa iho Komor haisa harasimisha zebaru wa za umruhusu ya ambasadeur wa enti ya Faransa iho Komor usikuwa juzi hofungwa wizara wa waziri wa hezabari zandani wa hezabari zobonze bwana Mohamed Soif Elamine ye jumarakanio na wajau hajitekeleza iho jumbe la rais la Beti Salama ili haweleshe ya muhaida ula Colonel Azali Assoumani zebaru wa za umruhusu ya ambasadeur wa enti ya Faransa iho Komor na ye ujulele jina la Madame Jacqueline Bossa Mazoni na ya ambasadeur harma enti ya Namibia. Kabli ya rani jakatinika Usaini mwanama Jojo omrongo ngarjonji ambabi harma ze habari zusu eze mali za danganyiwa harma ye mera ya hebambao ya mbwani ye mashababi ya hebambao ya mbwani waendela na ushitaki harma mahakama ya henti hatu ili hautahe madhamana wa emeri ya hebambao ya mbwani wajeleze uhusu ze 100 millions de francs comoriens ikauzitumulo ya ukaya zika harma emeri nizo kasujula iho zakaza usohenda mengoni mwa pesa hanu wakaya 13 milioni ikauzitilo harma konto za SNPS SEF na waja wakaya 10 milioni ikauze 10 milioni zinu zikautsa hawa wa dingi harma ibambao ili hauzia emaji kaito kazi mfuanga zinyao nziro harma le bavulinu na waja ngabo 13 milioni ikauze 13 milioni zinu zisaidi wa ibambao ne Croissant Rouge ngabo 2 milioni ikauze saidi wa nema meri ya hele siwala ngazija uhusu ibambao na waja ngabo 8 milioni za tola no mji wa Mvuvuni ili hausaidi ya kabisa zemvuanene zandia zaminya le bavula ibambao 2012 ngabo 7 millions ikauzitolwa ne diaspora ya bambao ijunrao harma umjwa pari ngabo 2 millions ikauzitolwa ne diaspora ya bambao ijunrao harma lesiwa la maore haizo zemalizinu zinikwa emeri ya bambao ya mbwani shata mpaka da pasainu de bambao ya mbwani de bambao ya hari de namna yo Hussein Mzahamadi ama wata mpaka da pasainu zemalizinu kasujula iho zarumia nde sababisha mashababi ya ile bavulinu washitaki ili hautaha unjwa maelezo uhusu zehabarzinu ngabo za kahuja harumwe mashuhuli kaini shuhuli mrungu tora zujana mengo mitsano na 1500 euro yani kemeri donc zonti pia jaitsanganya harumwe mapesa pia kabati bila ya husu namna emeri ya swarifu ze mali wazivumbu abo pia je waswili ndia sababisha mashababi wa heba vinu wajusezi twa amadira ka umonisani zobanu ka nardo nikaza dhamana rebulie mashababi orenga funvu harumaze dhamana bangu na ujuzi ngaona akilizi njiza haju za utsongesa ili enti wake maendeleo shawa wanduwa tiwa mie ka waino tablo ya lehada na rengezwa mana nabo zidhamana kazi na hende na mnala dhimu zimalinga zjuangamia. Marhaba menji Hussein Mzahamadi vanuruzamba oze passport na ze carte d'identité za Shikomoro e biashara ihisa iheziwa obathauru ze passport kauri kauzifanya reliva realizu zirandaru vanuruzamba wekangar zifanya ongar joka uliba realizu zinane na ze carte d'identité za Shikomoro kauliba reali majana manane vanuruzamba ongar jo ziliba reali shihui na zinzija sababu ya ukaya e budget ya henti ya Komoro vanuhunda o mwezi wa Desemba nganzao e serikali wa ikamilishe ike 64 milliards de francs comoriens
haizo ndongozi njiziheziwa hata tasi leo zipushia zi passport za Komor. Ye grevu ya hema zofera ikaunde ya kaharma enti ya Komor ikaza kifu ya huwarakanio hamona no wafanyiwa nele chama la usukani wa masiwa nana waziri wa heza barzandani Mohamed Daud Hadzina la kiki na rangundo usiku wa juzi mazofera ya hisa ya rejei harmazi hazao ama hunga mazofera 10 ikao wakaharma grevinu watumula ya ukaya wakana msajaja mwinji na wafungwa na wahukumlwa usiku wa juzi harma ya tribunali ya mji wa Moroni na ulionde procureur wa jamhuri ya tribunali ya Moroni haljuza ukaya mazofera 10 wafungwa takriban mwaha wa kamili nao haini mzima harmao harema la manda ya realiziwizi zitanu na wakati ya grevinu ya kaendelea serikali ya Colonel Azali Assoumani juliza makamio ya hema militeri idobali ya wanazioni haendelea harmaze universite za mvuni na wajaonga mabisi ya hele shirika la maji na mwenje la Komoro la mama ikauli ya sezi wane serikali ili haubalia wanazioni hawabeha harma zelikoli za hao kabla ya rani jakati ni ka Jojo ndo tumjuliza ya ukaya mwe madaiyo do sheliza wajauka ngasina artikli yafanyiwa na wananyasi wa habari za Komori ya husuye grevinu ngabo manyasi yafanya artikli yabo yakawonisa ula utikivu kaodo ulone madhamana hatu karanzi rarenga uhuru atajua sulileo kawatizo amana ufikire namna ya kauladhimu ntiba sauhe akawelezaba artikli ya mazi habari za Komori ya hunisa kaya ikauladhimu dingo ya serikali ware dito ya kangeladhimu ya serikali wabuwe shirika la transport lijokana zana za ladhimu na andohazi wa ladhimu ili wachafanye hazi ya husuze transport bontiju wandoa renti banga saruma informeli na hizo rongoza informeli zinu ngazitu hasa jono hasarazi nji amade heli wazambabo wanazoni wakobelo wa militera mazofera wenji warengwa wafungwa haizo ntipia kaula dimuke serikali wafanye proje lingohi ya wakababulwa shirika la transport jokana zi materiali za ladhimu hamade zenti majirani karsunda hule wakawonisa mfano wa Morisi mfano wa Seychelles kahini ntiabu ngaona transport ya he rahenda bonti rahendo bari rahenda ho hawani zirangozo zikanti wandonga ona ze materiali za ladhimu neze bisi za ladhimu zibalo wandu zirelie mabavu ne kapitali zirangozo ngazendao batinaka ngabotabu zijiriu na hitilafu zijiriu she serikali ndo azitarumu haizo serikali wajua uzifanya zimkinishia zikenti wazinike maprive waende saidie serikali wado radito ili waundeze taksi za hao ili prive waendese wabasauhe wabue baizo ndongo kawa jukana hazizi nji mazofera wali yo harumaze minibisi zila warengwa waformewa ili wasure ze hazizo yende akoladimu wandua modernizenti marhaba menjindo tumjizani ukaya hata mpaka dabasaini manyasi Amar Abdui kao hatawa harma eti ya Tanzani kaja Juliana Mfio na vanuzambao mzewa hengu jihundo wajau harma eti ya Tanzani na metre la rifu avoka handi harengwa shahende kaja hunda na shauru mafaka umbabani mwananyasi ya liyo hareji harma eti ya Komor na wajau husuze Assise National bandi ya yandiha ya retewa imeri mzamani wa homji wa Fomboni homwali na hapuliwa vanuzambao bwana Kamardin Abdu ikawi waziri mzamani tibahi mromishi wa hii wizara ya barzo bonze haretewa nae esasabisa ya retewa daboka haunisa ukaya vanuzambao ye commission ikao ye comité de pilotage ya hantiwa ha decret ya Colonel Azali Assoumani kaijadunga zenzi ya zaladhimu husu yeze asizinu nae haretewa na wajaunge mkinisha ukaya ma gouverneur wa hezi siwa za hatu kwati harna enti ya Komore makatianu Mohamed Said Fazili ngujuhundu harmaziara zahazi hunu Faransa na wajau Hassan Hamadi ngujuhundu harmaziara zahazi harmali siwa la Renyo ama Dr. Salami yambo ukango hunu Faransa shakarjar parsamba habari husu umwasulia hunu Faransa mwana makama Jojo mesmes maarufu saya shirin ni harumai mabavu ya dunia hamutaswar wakati ununga ndao hiyo Afghanistan mabukana hiyo Afghanistan hiyo ka ususwani hiyo kabulika zijiri haujiroka atantambili zibiri usukwaje zimshiriwa jana Mungu ibenza ikauzi atatazinuzo mbili zende sabamba haukazitamba hindu pocho ndibo Mungu ibenza wandu mengo mirandaru ende na ula waro hezi atantazinuzo afanya hunu Kabul wajau msihiri wa uswali wa hema muzima wakayabo urendo hama koja parokaya utambaziwa bumgwa hiwenza samizo jeidi wandu wanu Mwenyezi Mungu yaje walibezi wafanyao kwa tufanya njema waje waliba changwa fanyao bi waje waliba kamizi Mungu abenze ye munyo msihiri unungu jo waliba emafunikawo dua yafanya ngarendawo yiho Espanya gadukana ngabo zero wenda mno yiho Barcelona hauka Barcelona wajau gwatahao ungwana hao baike Madrid wakati zamba unu kabati ya kolika ongela wana nao usuni mwao ido wandu wanu walikuwa ungwana wao sababu Mungu hibenza yiho Barcelona Mungu hibenza
wafungia shana mboda zenzia wazibaya hazemagaze zingizimenyewa wandu wenji haranganyia haukanga mjua ukana emanifu yanu mumkaibenza ngandurati mizimifumo midi wenda miraru ya manifu ikangwa taho ungwa na wahao mwizu na jailie ikangwa ni kwa ungwa na unu wati ni kwa ungwa na ikao komoridwa ni kiwao hauka hatu nguo na mahamengo mine na mili nguo harumwa msajaja hataledo kabatiza kauha ngarendawo iho Egypt izijiri haudiro baina yahe ema islamisti na nema militari wa Egypt ikao waharumaye dezeri badia wakawabahara na kabisa usuko wajana bumgwebenza majeshi 10 na marandaru wa Egypt wala waroho bumgwebenza harumaze mbana zinu na 10 na wararu ikao bumgwebenza we wakati unu warende hama kwa wati aukana warende hamalima msibu mgwebenza miezi munajeleze mbana zinu harumaze ntizinu miezi mgwebenza aukana timbana ikao ngazitia wema shangazi au ya ukangazi latao maitizi ngizinji za wanadamu wajau ngarujuma bukana mzee watu Mugabe kaonge na mahamengo shenda na miralbo mgwahibenza na mahamengo miraru na fukare ya yezi wakati unute na hata haya tika kandidatura mbese mwananyasi Hussein Mzamadi kujerengeziza harumali swala linula Mugabe au suza Mugabe mananga joka OMS na likungumanyo kula honunu la OMS ikao litinelwa ni director wa halo ikao ya laharmenti ya Ethiopia watoa hatua ya uhansi mzo hatu Mugabe ambassadeur de bonne volonté wa OMS houla mrimle ya lonuo haruma omrimle wa hezungo zahe omrimle ya lonuo haruma yezi mana mdehili wa zamba gena mahamengo miraru na mfukare ya yezi na enge na mahamengo shenda na miraru haizo mzo hatu Mugabe hahansi wa haruma daraja inu sha risala zinjiza be hwane dunia ya kakitula dhimu zenongo hizo OMS wazifanye mana Mugabe nge na matatame nji harumwe dunia hawongwe community international keja kubali zenongo hizo isababisha wala directeur wa OMS hardi hareje dingoni na ila nomination ya kanza fanyie mzo hatu Mugabe wa ima ketu rejiza dingoni ya uka Mugabe wa imrikao balozi wa bonne volonté ya uka haula mrimli kaudu alonuo sarengele jimbo hilo garihezao baishe OMS wa reje dingoni na ila nomination domjuzani wajawa madeli wa zamba ka 2018 Mugabe hatsaha ya jia ke kandida ya mara asaya puisque ikaula dhimu kemrumshahe de arengezamu sha kabati ngabo mavumwelewano haruma iparti yahe no neyezi abongende yasababisha mzee Mugabe kana jwa huenda ala retraite ujukarditene atahe mandabili haruma 2018 akati yongukana mahamengo shenda nanne marhaba zinu habari za udunga semezija ukananga mwisho mdu wa mahamengo shenda na miraru ngodo na unikiwayezi na wandu wa mahamengo mineka ungasinwao msajajado wa njia ikao kabati zifanyishawe ata ijehurelelo ngarenda wo iho siri ngamjokana ezibirawo siri kazitia wangu haukana zehodi zilo siri wakati zambao inu mizinga ikao bomgwa hibenza ngebali ya wandu hamadu upepo urawo Marseille osukwale do bomgwa hibenza na bomgwa hibenza mizinga inu getaomba inu pochoni haukangebali yao maitizi nji zende bamba iho siri koshapihwa shidi wao koshahansiwa shijeshipiwa inu mizinga de mao hodi haruma emijikawo ndio karibu ikawo emakatiri bomgwa hibenza wakati inu waitia kodeni ngendeleo bamba bomgwa hibenza ama mizuru ya jailie zinu zikawo haukana ye dunia wafunye macho zinu zibira osiri lelo wato nyumba ya ulala chaze nyumba hizo zontipi ya ziendwa madirisha ya majojo hama wandu wafanya wo filmu ikawo yene ha filmu lelo yuko siri zenyumba zino yuko kaziti haukana haina wangalio ya journali haina usiku ya 20 ngono ya zenyumba hizo ziendwa maforo ila mizinga mdufrika na hama nsabuho ikawo zifanywa usiri no ila tinsabuho zila mizinga ikawo ngedwe na utoa zero hoza hona damu mwana mama Esmer Maruf marhaba menjika marajo jonga mnagoda kanzima minji harmaini kutoa ihusu ya sport homjulizani ya ukaya lijio la leo harmaishi wanza shampira sha velodrome ye derby ya championnat sha Faransa husu ekipe za première division husu match aller gajuka ushindani wa baina ya Olympique ya mjini Marseille nana e Paris Saint-Germain ya iho Paris ndio mjizani ya ukaya rangudo wakati zekipu mbili zinu za tungiha zekipu mbili zinu wahundra na kado mengoshenda na mwija harmazi kado mengoshenda na mwija wahundra na zinu e Paris Saint-Germain washindi kado mengomdarana nsano e Marseille washinde Paris Saint-Germain kado mengomdarana ndaru wafanya machini ili 19 e Paris Saint-Germain watina Marseille magoli jana wa 28 ekipu ya Marseille watia magoli jana na 10 na mararu
Haizo ekando zarangalie ye Paris Saint-Germain washindi hunushwanza shampira sha Velodrome ekipe ya Marseille kado 12 jabuka wajau e Marseille washindi ye Paris Saint-Germain iho Paris kado 10 na mjizani ukaya mengoni mweze score 0 ikao de Marseille ya hundanenizwa hunu Velodrome hofungwa e Paris Saint-Germain de match endele ya mwaha jana ikande mwezi 26 ya mwezi wa Fevrier 2017 ikao ye Paris Saint-Germain washindi Marseille ha magoli matano kwa zima jabuka wajau e mwezi 15 ya mwezi wa Fevrier 2000 harma eshwanza shampira sha Marseille e Marseille wajau hashinde Paris hamagoli mane kwa zima nana wajau e mwezi 28 ya mwezi wa Novembre 1986 harma ishwanza shampira sha Marseille e Marseille wajau washinde Paris hamagoli mane kwa hata ngarjonji ambabi harma onkade husu yeze torabu hamjuzani ya ukaya e mwezi 24 ya mwezi wa Desembre harma omji wa Marseille harma isali ya Felix Piate mwana mshohatu Bibi Zaza ngena majimbo ya nyumini ya juka uji ya tekeleze harma omji wa Marseille harma le torabu linu na yengu joka udungana na mwana nyasi Peta Ahmada mjini Mitsamehuli wa hele jimbo la Mtulivu na ni mwana nyasi Ela Swift harma omji wa Domoni ngabo Farid Said harma omji wa Manza ikao wanduanu wahunda na mabambu ya 2017 ni mabambu yanu kwa juka uja wanikiwa yo usikunu haizo haini mzima harmasi na profite ya mwezi 24 ya mwezi wa Desembre ikao ngejuka uka dimashi ya jiharma itorabu inu haukabo enfumdaru ngujolala ya siwe ya sterehi nena owana hata mpaka dabanu ngari jo mbushiriani jio jemala hairi na umambeni ukaya barnamaji hatu ngaendeleao ni tanfabari ya hatu ini kautekelezwa ni mesme maarufu na kama rajojo harma utangazaji harma mwendani wa teknika Usaini Mzamali na Nazirari wati na udiwaza imapija ya Mohamed Mansoabu ya YouTube na ushangirizi wa Ali Taufiki neze jama pia salamu asante Waishilizi wa tukufu wa Radio Galera abasanga ndila mpango watu shanga sina dosiete inu na manyasi wa telefoni kaonga jumiko mrongo yajitekeleze ili yarambe hadisi yahe rimwishilia abongekanga maelezo menjinga ruja nayo apreka rimwishilia manyasi ngarishilia ujitekeleze wajao amaze studio za Radio Galera. Oui, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Handani agari nga mjikumbu miuporo mhajini hudini umjina tushiri. Halafu sikusudia kwa leo nini mpareni paskwe nga mina ndongo ikao msuelewa ikanga mjishida ni hunde mwanama yaneleze maelezo zaidi ikao nga mjishida ni lewe ya ukaya nga mina makatasia hangu ya huwa na hangu ani nafanya declaration ya huwa na hangu deja uli mwezi wa sita haini mwezi wa bili yabo nga mdemande extrait de naissance Comores, yabo hivi lazima zilegaliziwa kwa affaires étrangères no ministère de la justice halafu zifanywa tijahunu ani umuhori wa affaires étrangères kotina hata harufu itoka uyonti ya kushinda mwanadamu bashe kaza miwani helini ya shinde yaona
akhlani ya ukaya ngabo wanadamu ikao ngwafanyao yemi zikaratasi hizo wizo ngemkilishao ya ukaya ngazisomi hao alafu nebale makaratasi yao telepari nehenda ko justice wanambia ya ukaya avant tout toeze extrait de naissance zash komolizola ngalie omiwani kahelinu ngatunga baka omuhori unu ani kotina hatamana parce que kotina hata harufu liyo nao na yawe kinyume ngabo bokao ngavijao banu ikao ngavijwa kuzisoma ani emihori mteyaondo abenge sanza ani ika ngamjoshida nini kwa malizo zaidi neleziwa ka eske banu emihori wa affaires étrangères eske ngabo ilo mikobani ngabo ilo hobiro ngabo ilo na uvenufu ngabo tuna uvenufu eunu mtajaja hindi izasaya ho pari ho asad emihori karatasi mfukare haini karatasi yabo 15 euro ilegalizewa ho ambassade de Komora Paris halafu wangalia wambaya kaya no hadisini kartuelewa parce que ngabo mihori kaunge jao banu yangu ambassade hunu ngebalia uze normu za lazima halafu ngabo ikao ngejao banu kaitubalia ze normu za lazima c'est-à-dire wala ani certifié ye extrait de naissance ila ingwa certifié le dina la mndu parafiki saidi hilo vina na ndovi halafu ani nongabo ikao kaitubalia hatangetongo onisakando ndo ambassade de Komora Paris et tout chaque tubalia le nom ya lazima certifié lo avenge kwezi sikusudia su kwa leo nipare nimwelezeni hadisini ya ukaya ani ramushenza mukashulwawa ndeheli no atansudai yebo akaya mimi ani ni mwana wa Ibulu anasaidi yaboni tina haki ya ushinda ni parite extrait de naissance ya he mwana waho voilà alafu izo ndeze habari kwezi na kanza ni pareni deja inu voyage ya fukare kwezi extrait de naissance hizo nisongo zifanya halafu ani zelejiba hiba bano hatane habaha deja tuligiza hiyo sasa mparo rangu pamesa mjunga wanama washemeze ikanga majungu ya shawiri izo ndeze habari kwezi marhaba menji mwanyasi mhajima nanga joka senongo zinungizo na uziro harma serikali ya hatu ya Komoro pisko wanruenji haina mru gutofanya hizo yanzao amade heli wasitekeleza abo garjoka sharia shahantiwa ranzi wakati wa Colonel Azali 1 ani uzane 2005 ya uruhusu kahaini mkomori kao extrait de naissance ya jugement supplétif ya Ketinjema iruhusu waende anulewa au tribunal ya Moroni kaya anulewa irejeziwa hamweta civil ya hemru ya zaliwa kairejezwa hamweta civil ngandu yafanyiwa namna ladhimu ani ka jugement supplétif ngabitsao mwizi na usiku ani tribunal nomija nge acte de naissance jefanyiwa kaya mru wai hazalwa o deklarewa ze 15 jours na uzalwa zibiri haunga ladimu ya declaration ifanywe namna ino kaisa ifanyisha hanga ladimu irejeziwa wa mahakama ya Moroni ya rema inambao visa ani yoka na tampon ibalia le dina la procureur nya signature ya iho mahakama kaisa tampon ino kaiti ya boy acte de naissance yao kejakiri handali gendao kadwa bile kaisa ifanyisha harma tapuinu gendao affaires étrangères ani ndo ministère des affaires étrangères do Mirex gendao ifanywa ambao legalisation yabo legalisation ilo affaires étrangères gabo mihorikao ngio clair haini mhorikao kotina tampo ani wino kotsuheya yabo kwatina droit wa ureme harma acte de naissance kao ngejuka ro habonti yende harma tinyirwa jina haini mrikao wandrikao ngo na zomana zino wafuatia mihorikao ketina wino ho ministère des affaires étrangères kwatina haki wafanya ngo zino babu ngwa minyao ngwatia utinabi harma administration ya Komori yabonge lazimu waangalie mihorikao de rumilo wa affaires étrangères ijobalia chancellerie wafanya legalisation ya extrait de naissance les jugements supplétifs les actes de célibat les actes mbali carte de décès carte de mariage zinongozo zifanyiwa ziremwa mihori kao ngejoka no wino ili zinongozi heye zibalie le dina la hemru ya lazima ni de chancellerie ya Komori izo nsipia kazi zinongozi fanshia zijahunu ngazibeho au consulat
ani ha ambassade de Comores à Paris o consulat da Marseille et ambassade iho Paris ba ambassade ngabo chargé des affaires ngabo ambassadeur ngabo conseiller diplomatique au ngushilio nezongo za état civil ya bonru wao ngone madzina hao ngelazima madzina yao ya balie harmaila legalisation ka defanywa wao mana legalisation ino wandu ka defanywa ambassade de France iho Comores cha après avoir wakauziro waheza ngozino iho Comores serikali ya Azali wakati wa handani watsaha daone Faransa ya ukange lazimu zeno ngozino jezifanyiwa harma ya ambassade de Comores à Paris borlona consulat hunu Marseille mrati juha bal arengetre ya beheze dossier Paris na abo jonda gabo consulat ngo jofanya zihazi enamna lazimu daona manam of ndwatu bahasaninge abo zihazi uzifanye enamna lazimu haizo ntipia kabajiri mavu ukaze ngozino jastehilwa yabo zokweli niyo namna ya ulatiza raia mapesa haini wakati adobe kana mfanja na mfanjao baiti de lazima haizo ika lazima madhamana ranzida huno ambassade ranzido consulat waishie zenongo zinu ili walate mwana nyasi watidola tamaliza bure bayoti haki waeleze zenongo namna lazima zifanshie ranzidi ho ministère des affaires étrangères ranzido tribunal ranzido lo reme caché ya procureur ijobala le dina la procureur ne signature à mon extrait de naissance, à au jugement, à au acte de mariage, à acte de célibat, ils ont tipia, gezendo ministère des affaires étrangères, warumie, wakeradi, warume mihori, ikaunge no wino, haulatiza wananyasi zemali, ikaudu warumia bazi depenses zozinji, no wakati walatiza wakati nguo mwinchi. Haizo zijahunu, fundo watu bahasani, yofanya hazi enamna ladhimu, gujujua zinrongo enamna ladhimu, indi yasababisha, cri d'alarme, ya hema nyasi, muhajika halamo apuamo mjoshindini, ya heze nongozini kautizo, maramfukare, eze aktizinu zenda au tribunal zirejeziwa asibabu de mihori ikawe mihori irumila au tidi aladhimu haizo jomba mungu zenongozinu zibadilie madhamana wa ranzida homoroni ranzida hunu ambasadi wabadili wareme mihori ya ladhimu harumaze akti ili walatizo wa Comores ze depansi kao duazifanya ba tihaki haizo ngarjodunga unjo maelezo makati ya jawi hotena marhaba menji garadele yao mpango hatu litafiki jusomhono shakabla garjomikani o ananyasi kao o mnongo piskonga simona tasa 12 kami wanusu watike unje kangabo utu urongona uturongoa alitafiki ukana ala hindeni. Oui Hussein, moi je voudrais revenir à ce que tu viens de dire là, ouais. C'est un peu marrant quand même Hussein. 7 fois pour des erreurs Hussein. Comment ça se fait ça Hussein? Comment c'est ce que je suis en train de discuter avec Mohamed Mansoub hors micro. Parce qu'on peut faire une erreur une fois, on peut faire une erreur 2 fois, mais 3 fois. Donc c'est là, c'est le reflet justement de ce qu'on est en train de dire dans cette radio, Hussein, en disant quand même que c'est le pire difficulté de notre administration, Hussein. Parce que ce monsieur, sûrement, il ne doit pas être seul. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que lui, mais qui n'ont pas la chance aussi d'appeler ici à la radio. Donc je pense quand même que le Soulou, le groupe Soulou, l'association Soulou de Mohamed Mansoub et notre cher ami Zirari, il faut quand même aussi attaquer ce problème-là. Qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'un pays qui a une administration, il puisse faire 7 erreurs pour le même document. Pour le même document. Justement, c'est quand même grave, Hussein. Donc je pense quand même que ce sont des sujets quand même que de temps en temps, nos 2 chers amis, Mohamed Mansoub et Zirari, au lieu que de temps en temps ils reviennent sur le problème de Mayotte, parce que le problème de Comores, c'est pas que le problème de Mayotte, le problème de Comores c'est large, c'est vaste. Il faudrait quand même que de temps en temps ils puissent mettre leurs sujets et leurs idées sur la table pour que les gens puissent comprendre quand même que Mohamed Mansoub et M. Zirari ne défendent pas que Mayotte, ils défendent aussi les intérêts du citoyen comorien. Hussein. Marhaba benji abongo abanungu achiliao ngwajorengo mnongo haizo ngarijana communiqué Gerjeri nike zirarom ndongo communiqué arjoiso mahaluha shizungu mana inu hawili ifanyiwao ani roha simanga yombo commémoration centenaire de la révolution d'octobre 1917 en Russie kaonga jofanshiha le vendredi 27 octobre 2017 de 17h à 21h dans le quartier de la Belle de Mai qui se situe au 27 boulevard de la Révolution dans le 3e arrondissement. Fédération association Comores qui voudra présenter un exposé à ce sujet qui sera
le bienvenu. Donc, à présenter un expo à ce sujet sera la bienvenue, ce qu'a annoncé à l'avance. Donc là, nous avons le numéro de Tseinou, 07 58 55 64 27. Donc là, comme nous avons un sujet sur la révolution octobre 1917, je vais préparer avec la fédération.association.comor. À la fois, on va jouer Djouza. Et quand on joue à Paris, 07 58 55 64 27. Donc là, cette commémoration, seront présents à cette conférence 2 professeurs d'université et historiens de l'association Prélémo. C'est en l'occurrence M. Gérard Leide et Frédéric Grossiti, c'est-à-dire le vendredi 27 octobre de 17h à 21h, quartier de la Belle de Mai, 27 boulevard de la Révolution, dans le 13003, c'est-à-dire dans le 3e arrondissement de Marseille. Voilà, abasa inunga rejei harmo mpango hatu na singarin kauzirari omrongo zirari ngolomrongo. Assalamu alaikum. Leo Valeri Karongo mfumo lirakanao mbani leo ritso isuluhu izitekeleze harma imada ya husuzi asizi be nsufikira mbani wakati rajar mai studio ridela rijar teatro zangina bon yuka sina tambo hanguvu ritso renga wakati wangina rijele jarma lfungulo mana wa zanyumeni zaja hau amungjia harma isuje harma zini mwa janazo leo husuzi taarifa habari namna zatekelezwa bana Mismer Maruf ikaomba sisindiwa na Hussein Mzihamadi lisuala la hea leo mwananyatwa dzeliza banu uhusu muhuri mitsani mwambeni amba yapuza yakosehana komori musona idaraja ya bahali leo swambilwa amba unu muhuri inu tampon iyo ikosehana harma ikomori daula irongolo daula ya Komoro iyo ikosehana nami simwambiani ambani tina shtishahada ilo kamba yo vraiment insikitisha hamwa 2016 tila harma kapitali basi wanadamu tidwalo anza masera wala tidwalo olowa wade wo mwanadamu ilo kamba ziungoza hezi kamiliha ishitwa hezi kamiliha watu wasenda harma mkiri watu wasula mkirini ijimwani usumwona pindi fete bemula babo asuhimi harma mlongo nikahono uti karavati au uti upindi hauzuri ahambie mahodzehemba are mwananza asuonanza babo mana onanza debo itia hekabasi hazi kabasi mwamala utoka uyoti ataipara daraja mba mwanadamu uo kasimwade basi wanadamu wasufahanza wanadamu Komoru maso ya Komori ya mararu msurongwadi ya mararu alo aria ya indepanda mwanadamu kasushinda alinganisa shahula taru harmasuku kiasi kawaida ya shunadamu ya lazimu neka akamiliha ankili akamiliha ziungo neka kasimwade mba lazimu utsongeza eshi ale shitu sukutaru naka wakati watsumu zozangina be mwanadamu muhimeha lazimu akure ile apare akinankili asome afanye hazi iyo ikosehana Komoro leo timkiani makutoa taarifa habari banu mnyesedzia mba muonesedza Mauri Seychelles Maurice mba wakamiliha wa namna ya ushinda wanadamu wafanye transport en commun zinzia za babo ya mabaria babo namna ya usirikule omwe ishituyo ikamiliha nayo ikosehana Komoro wamitsani mwambia amba tidei umuhuri tu biti mwambia amba hata tihalibanu risuzifahari hunu amba ari butilwa mwenge Komoru idaula ya Komoro ya bingwa na azalileo warongo amba babo madzari para harma daraja ujur para osome mana ritia mwenje tsasi leo riswambilwa amba wasurongo abanu amba arisenda harma emergencio busutayarishwa dezina kutani zirongo abanu amba busutayarishwa ini mkonzi ni rongolo asizi ziloka ambane watu hawakati mwengi wasudela ambane maana serikali yatu leo kaishinda tayatsa muhuri harma itsiatu nikamstam compare Seychelles na Maurice na Komoro debo ilokamba Seychelles wao wanati kweli watitwa lo harma ibahari hindi be Seychelles wana independence yao
Seychelles na mutsari ngalie ya mandini ya lohar mashivandriatsi nikarsu ngalie de nirongolo vegetation luxuria nikayo ver wasi ni wajau rasawa sawa na watu wao nikartsarungo ya mandini de zifi basi wasi raharma izoni lokamba ya bahari Hindi zifi zatu zo njema zo tena zo ujiba oho de bahali ma europee na mashinwa na majapone wandrao no vuba hizo wasi sawa na watu wao. Wasi renge independance a 1975 kabla ya wan masechelua na wao warenga 1976 basi itafauti yao na wasi na plus de 22 coups d'état. Wasi karisifanya mapesa watu wanravumba vanu wanu wasifanya mapesa yao haushashi hautini wandeta wapara daraja ya maisha walona ileo wasi itongoyo rihara wasukani mwambiani vanu ambane itiatu heli rifikirio ambaya independa itiatu kaisi independa muono timwambiani amba azali wakorongo wavote vanu amba watu wavote msunambia sharia timwambiani amba azali ule kasi vale amba debu wakomuru wa mtsahua azali ule abale watayarisha waena bolero aharma inirongolo some ya inirongolo ya sabuho za bahari Hindi waida lo president alo mbole antukaho azali waya bolwa akena mwanashiba ule mba wa president be ule alishwa bali na Faransa wamitsika hozi vote lera za kubira be bandelo kamba watu wa mzingiza mauri sambi mauri de fahami ikaomba fahami wayana mbiamba inamna ikomori endao leo ini tinamna ya lazimu ikomori ende mana Faransa deende sao bimuno mba sambi ahimi I know de surungwa de fahami astaghfirullah tide sambi tide nambia zo bide fahami ahimi arungamba sondo msaidia azali angiarme pouvoir maana debo loka ma Faransa amengoni na zitongozo idaraja ankil na maarifa ilona mtume orde ufahami Said Ibrahim akubaliwa itiyahi dhulumihe namneyo asaidia watu lokamba wavale hazifaida bole za Mfaransa nsumwambiani risushange haya marunda lone leo atamuhuri karashinda ra upara rafanya zi extrait d'acte de naissance zatu marhaba Muhammad Maswabunga nomrongo marhaban salama na amani julahan na hone saukaya hamadiliza uniswaban katsirenge mada yahe mwanya sali taufiki baada mwanya simhaji hapara haonese maskitifu yahe uhusu zenongo zahe upande wa he makartasi bahika mundo nzama ngalie ngamjonhunda ukaya mgohibenza katsuwa yeche ngarijwa wana nyasi wenji ngamjo mndu ikao hafanya mahe kirtasi tunda yerejeziwa hata akaushukuru ya jitole waye yende itahe ngarizijwa sha mamfikiri ya ladhimuri one handani bomgo hibenza kaiti haki ukaya hata upande wa kartas kwa tushindo ifanye heli ya ladhimu sha mamfikiri ukaya ikartu angale daraja hiyo ngartojo la umwala na nyasi walohula au walohunu sha ikaula dhimuri one daraja ya ujuu ya ukaya baadhi wane etabwili oranzi wanu amboka ya riba jeba hansi wa sharia hele kirtasa ladhimu ifanyishie wende hata wanduadoka wenda hula hahe balozi Mfaransa wanduendo efanya abasa riaza aliha jahamba abasanga mrengo eba nengutingo jorenga mhori wa kartasi bahi na wo huru kamili katinuo sisi haujaizo mwenyasi alitafiki hamba ukikaula dhimurdo zamba minsujwe banu wedo rishidia maana inu pamoja nendo ngori ambao harumayo upande wahe ye kartas ngaramboka ya banu inu keja ubidi upande wa kikartas kangarambao kartas bali taufiki ikaula dhimu hawe ntito huru inu ikaula dhimu ike ye serikali ya Komori ike ija ambe ukayashe heni mrulo banu ngebide wake na kartas fala akama nge ladhimu jusema na kartas inu ijawe halinu hindi hata zilombi yoba mojane heli alitofika uzise banu zekartasema na zijombi hindi harmweza kartujwa heli zijombi hata ranza fanyo zujambo arangizo mbia bunge bidondera zelekeza atangazamwe arange bidomrende nga sharanga shindo kwa mahakama ngendo ya zilo babire mwezi na indini mndo areje hao jauna ja Huseni ukainu madekawi hujwando nondo ka ndonga kartasi ndonga idunga ndongo hafanyaze mbwana zai hunungu ujoze ndongo hizo alafute na yemru ku dungo ndongo za sharia
sha mamfikiri ukaya ikaula dhimuri ribwe matodi ngohi riambeza sabuzi ukaye heli loinu siti wandu la dhimuri dota bishwa kartasi hunu na yodo banu balo usikitifu na mwangalie tainu mweshele ya juzi kane mwani ya Sivan Manswabu ngukubalukari ngebidandu wafanye arimba hindu ya mbao ari mweshiliano wa wambata wambali nambala ni coopération décentralisée une coopération décentralisée et banu ya wefasira ya wabo ye Faransa yede centre bae zensiza hatu zila zila zahe zilo mabavuna wila dhimuri décentralisée alafu yodo banu walo usikitifu no emdu ya kahunu ya jwauze ndongo ya jwauze tabu hususan ndongo ya kartasini kwa watu mndu akauhendela ndongo ya kartas ama ademoni yasman swap bahile weka ladhimu ya ibalie yede ya joladhimu ibalie le wenda mbia za lukashi na rifanyeni taratibu pernera hunda islahi aure rensema fitiani ya udamba ukangasi nansi uhuru yode mana na joeleza alita ufikiva mwejaza ndongo suluhu ya mbao suluhu ambo kaekangarona ukakarna ushindar kensi kangarono kakarna ushindar kensi bahina renti za ndabo zinu hotodombe ukamia mtaunke raisi no yababunga sar mandabo ekanga miraisi shanga miraisi bahiyo loni yo dembuda mano yo dio yemon ya saloni yo henulo raisi bale nulona yezi dembuda doka ekatsende tamba ntina hazi hungamina hazisha kutunliva embuda ejeshi ngujo hujaja ndreme bas shaher mweza dunga abo karitina mhor karitina hatandongo alafu yabo ekangarsa horambe ukaya no afanye kartas ekango noke kartas mbese singarambongo ifanyo nai engarju shina rambo kayatsi yo mara mfukareza kamili waifanya nai yosu ala lazima rijuzise eyabungar sojodo eyabu heni mzima da simsojo ke haliyo manama nkatsi wa yeche mwanyasi mhaji wandungo wenjar mwesu ala yin yode mana lazima rihunde shauri jimlo wakati uja na banu wamkonsi unu duajo kada shobaha rifanyeza ndongo zinu sha hausikitifu yote ndeli zifanyisha mana hindini mana urumo yensi yaruma uka yaruma madeli raisi wa Hesuluhu ya hamba shama mfikiru kaya beka kweli ukaya leo ramba ukaya urumo yetinde ulono mhori swahiha shabo wakumorongo na halati akuwa kumordo wakubali mfano sharia shiti stehilo ukaya mfano ngandora ndise uchaguzi mahala fulani na wakarja timizi odo wakubaluka kweli na rendera renge mndu fulani ngera isi mamfikiru kaya beka ya hodingoni kweli ngaruona ukaya ze faida zahe komor kasuhea shabu lazima rujuzi sokaya yemkomoringe ne halat yabo hunda shawiri tsainu ruhundusha bahata shinu shauskatifu besabo tujweka mfumo janga lazima rujeri ambi upande wahe mkonsi shayo ritahora ambi upande wahe kirtas dokaya ye kirtasi nswami nukanga jonda shawiri rahabe jaja serikali ya sabuzi ya ladhimu handani bumgwa hibenza iladhimu kweli kirtasi ifanywa heli ya ladhimu sha ulihonga sina kirtasi zandabo manaba ni sonsi pia wanduwa shash wanduwa lobanu walu na kirtasi za sabuzi zude sabuzi na hizo ya ladhimu unde shawiri de serikali ya Komor haukaya hindi haborilo harmatabu rakansina engar juju ke halinu ridotsa hokartas za sabuzi na bwila dawla Faransa irengen satu ikansi ngar kubalendo ngo hiyo ngaronoka ya wa Komoro wa maswa mararu ngwaonoka arikweli wakubali haliyo baheka wakubali sikarja kubali yode mana bomwana mali tawfikira mboka ya bamwejane nele shawiri ramba sikartsomba wengo tsingodomba ringar tsingodomba de maure singaramba de ensi ya Komoro bamwejane ne maswala ngo yamba banu sihamba ndongo ya kartas singaramba wandu mfano ngamndengo yeno yenukto yo sihamba wandu kango banu wafanya hazi harma maha na maha bahiende humri hakikitasi hao ngio ya ndabo wengo johelo kufanya bali tawfiki shahauskitifu kutudunga ndondo baheka mndende ha rangwe kartasi ihamba ngendo andi saba ema haila balabahi na balafanya maharbaini izoba mwenjeneza ngoro zambao shauskitifu wandu kwa tuishilezo wandu ambao wandu atsingwambari de kinyume singarambo de zenongo pia singarambo kangarta orkensi rambensi yoka uhuru hauka yufanye mapesa hao nti yoka uhuru yoka ne madini hao nti yoka uhuru yeka iji urengaza ngo za hauza ki uhuru zininkensinyi ndwaji hususan ne karamba ukensi hiyo iriboho eshahatu yababunga sarmandabo na mone hatwari ya leo kwezi na mjotimizi yabo bambese ngabo mdutsa warenge mbabi yo haki yahe de hatwari ya leo kaya ngar laumu wananyaswa maore bari juzi harmu mkataba onraboula manawla mkataba
wa mkataba wa ndabo ariwajuha wamba kartukubali mkataba ule lafari wa ila serikali ya Faransa reje dingoni ngar joka harmu mkataba wozi la zanziho zilanongo za mafisi beka wambangwa saidisha weviza lafisi siringar kubaloka ya mungar la umo na nyasi ekarla umona nyasi weke tina faida aladhimuho jua ujoka ya owenyize nongozinu handani de serikali ya Faransa manede udhulumu ya Komoro alafu na wanuru kwambe kifaransa de complicite hema dhomana rambari ngwa unansi huru yabo sisi narita wendongo ya ulaumona nyasi iladhimu rilaumune de ula Faransa rilaumuno wananyasi waruma ya Komoro ikawo odo atuwo nando haukawo odo atusubuti wambashe hundwaria ngamine haki ya hangu narfanya islahi au kakartufanya islahi bahi yabo sisi ngarendora jikaye ritahe sinye ndo ajirisaidie wakati ila wakati rijoho ujo ulaumu wananyasi yodo wakati ula mwana yas hadita na yodo wakati jojo ekarendo harmo Juma Mabdewla jambo kaya Juma Mabdewla yensi ya Faransa yiribo hombahindo shaba naba sanga sarman rabo na iyo kartusho wana nyasi we hamba shana rambe yabo heni mndungu jojo parabano yambe ezahe nafsia shaba no tu nafsi ngizo zinji yode maana ya ladhimu ngio haki mfano hajabu ya para na wasawa para shabo na waonendo no zinwema na zili yo dabo rahara ya rakanansi ijo kansi uhuru vangba sesheli vanu na Maurice rais wa Suluhu hazone sando nonoka izo nsi zilo huru gizo tofauti ne Komoro ito huru gizo na tofauti ya Komoro ikawe hazao destabilization huzamba vanu mwana Hussein huonesa ranzi ranzo katira rangwateka hata huja hata mahashiwi na majana shendana mungo shendana nane shabala hujoja tabaha mana kweli abunga msahoza ngo wazambaba lo kakweli abunga joshindari rikenansi joka tumangalia na mangalia hu nwe kaba jandongo za tabu emona we kabe ndo njemna destabilization mbaya mana hindi ni manangari jua ukaye kangabo instabilité wandu kwa jiunda alafabo iyo rilo harmu muhadazi na bwana nyasi kwa tu kubali dabo kanga tsaur karmu muhadazi wo shartambeze kweli mfano ketwanza rambe ukayaringa bo ugangi yani muhadazi ritambe hizo ritambe kensi kartiniyo hasabuzi idirajukaniyo sha nari daila ya he Qur'ani hambo kalata jasasu ikawi ladhimu rielewendro inafundwa mbashe lata jasasu ngasi harmandabo ngasi nakirtazandabo hewe bangar juanshi halino ngarlolo wana ngarlolo na washa artizambe ashe ladhimu rizambe bankar tula mwana nyasi ashe haukayeni heli mdu ya jabanu na huzeshi ungamjofanya ngamtsahunienshi badizo nambao shabanu ambe ya ladhimu hundele shawiri linu de ensi shabankar tsomba dami vanu lewa amtimizia wakwezi harmwe kirtas yinu lewo hokanga mwendo mbio bangu ni hunde mnasho bahabanu inu mvuko barin shaban na relewondo no kumvuko barini unu ekale umfanunga buya shinda yananiliata na waswili wasaka na ushinda mwanilie shang serikali ya Komori ngekulu serikali ya Joranilia hatarlaweza tabuzinu marhaba kwezi marhaba zinongoza mbaba mjenjeza na nukta mtiti mananga joka madhamana wa Komori waladhimishi wa wahensi kao inambwao o komite paritaire shikao shinu shikao hansi wakawati mkomori ulobonze ushijua ndobi usieje hamwa shikao shinu marifa alo nao marifa hindini kartujua wandu wajua shizungu kwa tujua maranga rajua kanga sinandu wenji kao wana ustarabu shakwa tujua shizungu wende wa dhalimishi wa nongo wasinye nongo kao katina faida harumenti ya hatu wamari wakana haki wa manifeste manawani kiwa eza hadisiwa wajua shako mori hata jahunda basa eza hadisiwa kwa timu komori uzijua eza hadisiwa nongo hindini kartu zijua ministre des affaires étrangères hamlua towe zenongo kao do wasinya Paris wakomori wazijua kajazitoa jusqu'à présent kartu jua hasijiswa nongo hindini kartu jua yode la onzawoni sila umavu udhamana wahema dhamana watinakari kwa mrusheo shawo mavu dhamana wahema dhamana hatu pisuka haina mru kutorobeza hani kwa dhamana watinakandu wa misa ila maarifa hemru kwa yalonayo maneka mngondo wa Muhammad sija yanu inumba aneka itoya nyangu bwana ikao ila tsa roho zinji bwana ikao ila tsa wakati mwinji bwana ikao ila tsa mali zinji ketuladhimu haina mru atobeho mazeno ngozino sha ekanungo endao kaladhimu wakomori wazijua kangaribia mru fulani na inge na daraja marifa fulani gujuelewe shizungu dumwe juhamba marabansi de shizungu mraishi yao de shizungu shahanzi hao wenji kwa tushijua manana ndongozi nyinga zirumelo yabo thermodiplomatique wenji kwa tuele washila hindeni shanga watungo bezara kawasinyi na balango ndo wa gambizenti yomna nukto na kanzana njeze yabo hau timizi wananyaso hezenti kao amade Senegal de Mali ndizo ngwana ezikao za kanti
za hansi wananya walo Faransa haini ndongo ya husu zentiza hao ne Faransa sha wao juzwa ranzi wando wa twalie zenongo kao de Faransa itsa hao ya husu zentiza hao wao wajiwambe ka ndongo kada ngazijori arrange ndongo kada kazina ori arrange mtikubalize ndongo hizo wakomori karte namna hiyo haina mkomori ngeno starabuo sha haina mkomori yeujo tsatsaya hajafanya ndongo batina kai mkomori azijua ba ngarirawa natujofanya manifestation ngarirawa natujomba kaula afanya ndongo kada hizo deza rangamiza ranzen tuilana leo wazo hatu hizo afanya kabati mzima ndasijo shida zifanya wazo hatu wasawalawa wenji ngwa la retraite wenji wafariki ngabazo hatu wa ulwawa sababu densi zenongo hizo pia zifami kwa tujofanya miswiba edo ingo ya wata ataba manano kwa tujwa shawa wahindini eza barindi zango zila za jiri yazi yaka uzifanyando bi wandu kwa tujwa zenongo hizo haizo nunonge kao ketinyangu na udiro sha ikaula di Muhammadizo hamba ndado zamba wakati garejomba abi harmo masiwani ngarjoka ndongozi ji zambishi habanu sha do reje harmo dossier he wananyasima wakala wahansiwa waishilie wandu kao do kanazi dhamana jana wando kao ngwendao na gabilizi dhamana zino ibanu mesmeri ushidu usujuno nondo zetongo zino aka shikao shaki madepite shino ibanu ya assemble ngio mananga jokara ngasina muda mwinji assemble inuka iti rikaho ishia juzi ya parwa ije badili ya budget malaika voti budget ya 81 milliards wa parwa na bakana mvoti budget ya 64 milliards zizo mkinishi harmanti wanrua wajiri urgence wanrua para harma session extraordinaire ya dehli lua eterma kimangai kwa hamba wanrua voti ndongo ikao zikatsua rangi serikali donc izo ndizafanya hajuzi zinongoza ka voti wakatwa rangi bana serikali jokamla kayamba ndabo bana serikali kadoma ndabo ka 81 milliards izo ngarazi ndonda ndia sababisha hizo ambabo kazi passport zihe ze acte de naissance zihe ze jao na jao atajewa sulize zela douane ebanu shidi ujua ka madepite wanungo madepite wakweli harumainti hatu bana ranzi serikali nyahe akarjesha ka nga ujumba la makala ze wanrua watulwa shibani ebanu wanungo wao kwa jafungwa wanrua nungu wao kwa jafungwa sha ekando nzarangalie Azali Asmani rangudu wakati ya rengayezi mimi njazishia shanga wanduika ngwazamba wa muhanywanyi yauka yeye ngujujwa uruma wapatina ila mishinzi ya kisiasa ngujujwa uruma wapatina madepite ngujujwa uruma wapatina cour constitutionnel bahizo ndezilio makati ya hukaya cour constitutionnel ngio bagabegea ngabo wanduika zedhamana zao zihisa ikaubidi wa hanti wa androjina ngabo nusu wa hanti wa hatampaka dapasenu kwa jaranga ze plaza hao haya upande wa madepite banu ojiro ulio harmalesu alalinu na rambio wa Komori eza kweli banu mana Colonel Azali Asmani ya renda ima wakala yanu bagabegea na wakaya banu nge muhara maudu neze reaksio za hema wakala ya Komori hukaka donzarangalie parti wakana madepite waidi basi wakaya alimuhaji wakana depute mrajina msujo wabavu hinri banuzamba alimuhaji haisa halawa kati harmu parti serse haizo ekadon zarangalie parti serse kwati na madepite ya waruhusu haina luwa wajuka utaha ibiro assemble ivote wa inanuna kaunde ya ladhimu indi mana yukaya wakala ngo harmaringa hufungwa ila sirkali liwe makatianu haukaya eka raisi wa jamhuri kati na majorite harma wakala ya bola shakafi nge harmaringa indi mana yukaya Azali Asmani banuzamba nge muhara ya ushinda ya nike ya la mawakala ze pozisyon ikaunde za waladhimu haukaya maudu ngwajo mtaringa hamadeli wastekeleza wakoparo hadharba uskwa juzi ne mana wakoparanda wakaya yefemi ne fomo nenter ngwajuka wasuli harma ensi ya Komor kabli ya rahumuzi wa Desambru jaja ili hauja waone Ibazila Colonel Azali Asmani ya wanika hadi ya ukaya ngwaju shinda wa Paris ya la mapesa ikaundo wa dhukuri yabo ngwaju ya Paris zango hizo ngizo impossible inde mana yoka Colonel Azali Asmani kaja kamuhara ika oblige ya rudi ya pare mawakala yende ya waone ikangwa juu ruhusu waremato kabisa ila bija 80 million shabo wahenda mawakala ndo tanabehi wandukaya zango zinu kazi namkunishia inde mana wa irodize wafanya 64 milliard shaizu wa Komoro juzi eske banu mba binu yo yamba ukamze serikali ngwitsaho banu hundra omwezi wa Desemba ngejoka hundriha inde mana yokaya ensohole iheziwa ndrogozi njihola duani ziheziwa ze passport zinu ziheziwa ili emizimili ya bakinu mza serikali ya Joranfia yaoneka njoshinda parsi ila 64 milliards za uhusu ya budget ya 2017 mwana Mausini Mizamade oi kola dmukeze nongozo zishide ziparehani sha ngabo tabu harma inti hatu kaina ni kwa dhamana hamade zinu kauza mbabanu ne miji hatu ka hainulo na dhamana ya miji ngusorenga haswarifu
ambao namnipate bala basi ala mapesa serikali asaregendeza izo neza hunda serikali hatu parce haina mndu yani kwa dhamana ya mali shaze mali tuka kaziti bontsiju ze malingizo showa lonizo wazi sampanyao kwa tina hata haja na nungu tukayonzi mana ikaula dhimu rireje madaraja ka haina mndu ka kwa postu ya mali shala swa amini na hitima ekahende afanya nungu ito ndiyo abo hangamiza landuza zenungu izo kaziti amaze ntira mbaka ntizaki naswara zenongozo zihe haina mrikao gusiyo dhamana ya mali haruma ntizaki naswara zinu sheula swa amini mara hii ni la ramba ntizaki islamu wanduani kwa dhamana za kimali zinu watola swa amini na hitima ili yentijo rekebishi hadi ngoi alitafika tao mnongo mesmer Pardon, Hussein. C'est rigolo. C'est très très rigolo ce que Hussein. Ce que Hussein vient de dire qu'il faut faire jurer les gens pour leur dire que lever la main, pour lui dire qu'elle est la vérité, que vous allez respecter le pays. Mais Hussein, combien de chefs d'État dans le monde ont levé la main, Hussein? Combien de chefs d'État, combien de ministres dans le monde ont levé la main, Hussein, et qui ont juré, Hussein, devant le monde entier, qui ont dit voilà, rien que mon peuple, Hussein. Ce genre de choses n'a jamais existé, Hussein, ça n'a jamais existé. Alors dire, je jure sur Dieu, je ne sais même pas si pour eux Dieu existe, Hussein. Parce que ce que tu viens de dire qu'il faut jurer pour savoir si Dieu existe, je ne sais même pas pour eux si Dieu existe. Hussein, parce que nous on dit qu'on est des musulmans, mais Hussein, il y a un point d'interrogation dessus, parce que quand tu vois des gens qui assassinent, qui égorgent des gens, Hussein, et quand tu vois des gens qui détournent de l'argent public, comme tu viens de dire, Hussein, est-ce que ces gens-là aujourd'hui, on doit dire quand même que ce sont des musulmans, Hussein? Il y a un point d'interrogation là-dessus, Hussein. Donc, aujourd'hui, c'est très très difficile. Je pense quand même que ce que tu viens de dire là, ce serait une très bonne chose, mais on commencerait déjà d'abord faire un audit comme ça se fait ici, si vraiment on est sérieux. On ne fait pas jurer, parce que Dieu pour eux n'existe pas. Mais comment qu'on fasse le travail comme il faut, en disant que voilà, monsieur, vous allez être nommé ministre de la justice, ou vous allez être nommé ministre de finances, mais ramenez-moi vous, ce que vous possédez chez vous. Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez des terrains? Est-ce que vous avez de l'argent en compte en banque? Vous avez ci. À la fin de ce mandat, et on y retourne pour voir ce qu'il a fait, Mais malheureusement, Hussein, ce genre de choses, ça n'existe pas. On revient encore une nouvelle fois, comme le cas des papiers, les papiers qui ont été refaits 20 fois. C'est que malheureusement, Hussein, aujourd'hui, on est face à un mur. Parce que, comme il y en a un de nous là qui l'a dit, toi tu l'as dit, Hussein, c'est qu'aujourd'hui, on nous présente des documents. Quand on se déplace à l'étranger, pour ce qui concerne la diplomatie, on y dit voilà, monsieur, lisez et signez. Ces gens-là, la plupart, je ne veux pas leur traiter des illettrés, mais il faudrait quand même commencer à lire et en même temps à comprendre les termes diplomatiques, comme tu l'as dit, avant de signer. Alors que ces gens-là, aujourd'hui, Hussein, ils n'en ont rien à foutre du peuple. Et encore moins ceux qui sont en France, Hussein, parce que moi, la faute, à qui je le mets au dos du peuple comorin qui vit aux Comores. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, acceptent tout, Hussein. Et en même temps, les députés, aujourd'hui, parce que Mesmer, il a dit qu'aujourd'hui, M. Azali ne dispose pas de la majorité. Comment un président peut gouverner sa majorité, Hussein? Comment? Normalement, pour voir que si c'est vrai, il a été élu démocratiquement, si c'est vrai, les gens, ils l'ont élu vraiment, Hussein, il fallait qu'il destitue l'Assemblée nationale et qu'il provoque d'autres élections pour voir si c'est vrai il a été élu, Hussein. Et ça n'a pas été le cas. Parce que si c'est vrai, ces élections-là, ils ont été transparentes, M. Azali devait dire peuple, on retourne aux urnes. Parce que je ne suis pas majorité à l'Assemblée nationale. Comme j'ai envie de faire des lois pour provoquer des élections anticipées pour les députés. Ouais. Mais ça n'a pas été le cas, Hussein. Pour lui, comme il a dit Mesmer, il ferme les yeux et il avance tout seul. Et les autres, ils sont tous murés à l'Assemblée nationale. Ils encaissent sans travailler. Inch'Allah, Dieu merci. Merci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
Minute kanzana zanongo ya manama ya kwa bahali ya hamba. C'est à peu près ça ndo zanzambe. Ma president wa hatu hau ma president wa ule mengu kamili. Wango pia waze aminizo ngwazilava. Na bantu hola batunduka yenu joka urenga ndekaye kana urespecte sharia yankiwa. Lo president yabo ngwishoze détournement de fonds difanywa ka iho horanganyiwa wangu wao tujurungwa wa post. Donc yabo ende to mana parce que ukati akaula bitiwa kaja kaula bitiwa ikaye yaje urenga. Shamba ukamu juste ye sharia shunda abo na sharia hicho ngashizia umrati hibe. Wanadamu wao yabo ngwarengao. Ezankaba bili nimitukanza mwambie nukana tuandana mbie manama maswabu ya ukana ya Komori yona da hatimbi parce que exemple ilio harmazen tika ozi poangao harmolo c'est indien hawambo c'est pas ma connaissance namtikirika wa omanglo ce sont des anglo-saxons shahai ni mrikao haka hunguda hatimbi hataliwane mfaransa ils s'en plus ibanize ntimizi vumbo yabo mu Cameroon no matiginda huviwa hata wao ils s'en plus kaidakir kan si hamando gabo katirlo muunu hau Côte d'Ivoire richetilo armazen tizo zombili je vais pas ailleurs amsamade tizo zombili kaija kaulazimuka lewo yu Côte d'Ivoire ngabwango tsona mwenje armazen tizo armaye miji hao no tizo miji yo ngiyo armazi ya Côte d'Ivoire kaija kaulazimuka lewo yu o Gabon ikaila tinde paradis sur terre harmaye Afrique no anada mwango yabo ndochokangwa namba privilege ya kukutunda magabone hunuka ngwazungulia weta ishwa wataha jamandasi shazen tizo kazitu enshi helia kabla dimuzenshi abonge na rishleri gelezo kana 6 wa andrikao zensi 14 ka Faransa hazitanko deni runda na bahatimbi harmole mengu hoka juzi tukawona indini wa ankorsi bana baka mission ya kabila la 5 wambe na korsi ilo heli la dabokola tile Faransa tile ifanya ila ce sont les Italiens avant c'était les Italiens qui l'ont mis en place wakafanya ze aménagements za wa korsi chendo la Faransa kajeje kange wasudibala abonge na mjokana kweli walo abokwatina hatamba effort ezankabwa bibi ngardo jia harmo pande wa administration ya Komori mimi 2016 tika Komori la préfecture ya Moroni kishambe jabu yafanye kirtasi ya onda yafanye kizenesa yafanye kirtasi ya gwahunda ye kartan kitesh Komori kishia ya administrateur mbumuzisoka ibamule Fatima Mdada haude indini kamen sawa Fatima Mdada wa handaho abongena mkirazi ya administration ya hapo Komori sezero na huzo mtipia yote fotia hao hakabo enda wasomambo wa mason enda wa unde kabo ingenieur wa electricité ndanga leza mama ndili chez administration kabati wangu 1% hata mkaitini wangu wafanya administration wale harmozi daraja za serikali sho wangu wao mtipia haruwala iho hala usoma habari ya ndini hajara ngwa wa biro na banu biro c'est un métier il faut apprendre papier kwa tuzijua nada mruzi sama mrunzade kaida Fatima wende mdadaho haungabo kama wabwa ikabo mwambero petizi mkazo yabo basi zote ndongozi ga unisade onabo watanga ndo intervene marhaba wanyasi mwaju Jojo marhaba mudiri watu sinimiza madi amazi kanzani njimbabi harumade swala la mwanama Mohamed Manswabu ukana yentila Mohamed Manswabu kabatilo na shawiri bo Mohamed Manswabu ekauji uramba kalunga na shawiri zonongoza ndrabo haukana hanbuju amba Komoringe na shawiri lelo uo mdu kaunge na mapesa menji ngutavotiwa presida ende ya rumenzi chalo kena ukiribo bo Mohamed Manswabu wandu wanawame ukana kwa tina mapesa kwa ndavotiwa waje wari rengi wari hohore liwambi ilifanyeze kontra zatu dokaneza kontra zatu kujutahazi urinike mudekare hundeyezi yabubo mwana Hussein ndemana ukana manzisha Komori katuja mema haukana hania heya ya hatowa wala hatia wae yabo wakati wewe tulikuwa bilanda ubi wakenzi muda wa mahamitsanu hadi wasomea ziza biro wajolekeza barua wanjike nje mama na mama Manswabu kabata ukana ukana Mohamed Manswabu twamanga rais yabonga mujonu sutene shanga njuo ye posto tukanza unike nje nifanye na minja soma yabonga juu mwe mwe posto ila mwana Mohamed Manswabu lazima niranganye Komori kabatizwa maana sharia kabati manena mazambo banu yabo hani haja de heliyo kutio pasandu wa msutene ya jea unike juzi izo azali yafanya juzi wandu wa ikililu wa tohazi ni pia hata uhae go hae wa unukotu wandu wa sumata tukorondo la hula gehe manjishika doko jame maji manama Mohamed Manswabu yede helibu Mohamed Manswabu udofanya maulu kanga onezi so ya rusaidie maudu ujauri nike manangi ufarduri nikezi marhaba marhaba mwenyasi Jojo na rishile mwenyasi gariki Mohamed Manswabu mrongo mwenyasi garushili yao
abwezo na kanza ndeji abona muswazi maana kanza ni reji amaduka ya banu ni wandu mdoya abo useini au kwa maana ya ensi banonga bonongoro so shinda abonga mtoka urudini rejembazi na muswami mwananyasi de presida wa Hesuluhu haukaya ula upande wa hema pesa amtoka mtibwe maana saha jijibu ambao kaya nganzori fanya mapesa babo ronori so shinda raula tampora fanya extra yebaka songoza mapesa yabo wakatonga ndora jita harmo mgala mrajine shabanu upande ama mtamba yabo wa upande wa hizi sanshede ya unaendini wado ende panda yoma komoro kongo no ukaya sha usayshele na murisi waji organize ngwajore dadi abenka bose ini kabanu ritodwa nzardore je tulta rereje haruma izila ndongoza siasa ranziswa santikenzilo komora tajarora basayinu yabwe kana buchi abo kabati dalawo abo kabati ndini yabo akayo wango yangwa ziwa waona ndini yabo shanyi majeni mbiyo abasayinu na ndini yabo na msayem change page ya siasa ya komora maana iko na urendaje sanshali wao organize murisi wa hendeje maana hiyo kama ndo ndamwangalia muhimu ndingaba haruma entreprise zilo abo majana na majana izo zo tipi ya mempa izo kasi haruma watile masanshelie wao tilo waloneze entreprise hizo shawata wandu wajiwasaidie walo maskini wasodonga kufanya hoja ndamo namwangalia haruma ile hospitali ya Morona tajerondo wakati uno mbugo ndo balari mbenda harengwa ngufanywa tasio basile ya hindi nifungwa mbugo ngwa junior fungwa umhono ariba la idade Garo. Wala mbafungwa hindi nibala na hizo zote pia ndabo ya serikali ndio maskini kesi na ndongo zayo nongo wa dirige ze ndongo za entreprise na ndine amadi zo mwazamba za homo njiabo na ndine yabo omwenje para que ça marche pas il y a pas de patron kabata entreprise kabata ndini dale mzomdi ngo zamba kwa izonga zanzao zifanyinde wa privatisation na tizinde na zindina abengela nyinyi nganyima capable ya ushinda mshanje situation shamti todori je ila siasa ya komoro maana sino on sasopi sawa marhaba wanyasi mwanjena mnajitekeleza abasagara ni kama haliman swabo mrongo haliman swabo marhaban handani mamfikiri ukaya kutwanza omwanji yarifanya mapesa ekango kubalukaya heni ralijana za hatu ngarengora almungomira ndarna nsanu rihansi faransa alafu rirenge rali nsanu rilivi habo rifanywawe mapesa andabo rirengeze mungo miraru azalia harenge daena heni ulone harmweza wala alonez na yode siasa atwandi saranziba alabadie mwanyasa liswali wengo ambokaya ngasima shababi iladhi murifanya ndongo badabo aboroma shababi hofanya zanongoro zambao banu kabatondwa zambao we mwanama jojo ngambokaya banga rambonda abo zanongoro zambao zinu kabatondwa zambao zanongo za hema pesa zanongo ya ladhi mukartari mwensi hatu wa zambao suluhu ebenge mrudingo zambambabi de mwana nyasi Said Abdullah adingo ambeza hema pesa leo mwanama jojo ngawe na haki heni wanzao uti ngawe huria shami menu wakatiba miuzo nesa ukaya kama nadamu Islamu nguro pamoja nendo ngaladhi mwayambe dokaya nsidanganye wala nsidanganyiwa nsidhulumu wala nsidhulumiwa nitifanye nai wala ntifanywa nai ngamroho hale dzina la Mungu ni nae wodwano aminifu wangu ni ukazao lafungo nambia ukaya wanduikao kwa tweleza hizo weleza ukaya wengo taho udanganyo wandu ukaya narkenansi sharti keneze ndongo zansi minga mambo kaya kauni kaya nti montinga rambondo ngombili si suluhu ngarambo kaya ama ngarikoa na Adamu rikesawa ikangar kona mapesa be mwana nyasi fahami hambeza hema pesa amba ukaya yaoma ni ya mhandaya tikubalin kene mhandaya hatu shawe ya hatu baho shayeye hambaka tujua ndongo za mapesa shaha kubalukaya nguta hambe ndongo za mapesa yatuzi jua alafu ilo muhimu singarambanga tsaurke wanadamu wakutungwa mbokaya ngotsa nyinyi nganyibanga mtaho rihunde ze faida zanti shariti ritirengeze dhaman ashaka nokire hali yabo yortaho rambe ewa marhaba abo taho rengewo abo mpango wa hisa yo haki badibani yengena haki abo wakati abadu ngartaho jeleze no sokaya ngasara mu gangiban wanruanungwa taho ari zendongoza komori zikaye rihunde mapesa rihunde jaw sharti yafan ritikane ye maadini hatu shanar nikamdo ajirishia mwanji yangu ambokai
vala ze entreprise lo sociali na Mauritius latiza sociali badi banu wawema na ndai hoda wafanywe mapesa hao ti Zimbabwe amboka ya Maro ndahu Cote d'Ivoire Cameroon wao pia ongo sawa na Komoro na tena wawe madini hao ya dhahiri ngafanya yani yasanga ngarumilwao shabada kwa tufanye mapesa ehundwe mapesa yafanywe pesa dorenga sisi ye madini ya dhahir raha kartu ya rumia mana raha kartina ila ilmu shangabo ye madini ya batwin na mfano de ya hawani de bahari kao ehundwe faida de dawla Faransa inumaha 40 na milin swamba do wakata hukolo shana sombe maha 40 hapo wakati hisa shangar jore jema da inu mana karnau kiri udhalimu wa halinu wananyasi wanu kamwende mwesheleza ngo rizamba ubanu relewe maana raranti baba ni kabla dhimde kinyumeza ngo zinu reshelezo wana nyasi resheleze fundi watu fundi sambi rimwambe kaya evale aya ile helu releza ule ebanu mana turumiendri rambie heni mndu marhaba kweze hata marhaba zirari nuktonzi marjo rejeze anteni haraka ba wananyasi wasawaja wami nsani mjibu mwanji mwambie mbani kwa kila wakati ravumbwa mapesa banu usurongwamba iyo tambu nziro derondo itio harmaitsi bandelo kamba watambu be wami nsanu hambie tunda wa umana muhaji budi mwanjie tunda ujue itarehe al dunia namna watu andisa na zitilo kamba zidevelope halu huandisa harma namna jeje na abantu wawe mwanadamu au kwa kila shitu nikana narongomba mfano wa mwanadamu nika kwa dzalwa kusina sikutso huwao paka utodzalwa unde tatumindu uje uende magungunu ibo wakati uje wende iyo de namna itsi ya Faransa nsorongwadi wakati rina maha 40 mahasabu ini vanu iyo de wakati walawa harima ikondo ya abili na alimanyo woka na mapesa waka harmwa mapesa ya shuruma mordi wasileo basilera wala wa harmwa ikondo waandu sofanya mapesa yao na ya mapesa yao kayaka harmwa ero ya kama pesa yingine ta mapesa wasiraka nayo maore wakati ile harmwa rakarmwa uturmer nayo ya kama hodarana yao de waandisa wakana ribitsi maha sabuini leo ngalai daraja ya development alonayo ziti za duniani pia umwanji yezozo andisa na mneyo nikakwa waandisa kusina sikutso develope mtu andisa iwakatio waziboto utozifanyao wa madanganyifu wakati ufanye ile ngolo perfection benika kwa andisa kwa kila saa usoro wamba kusujwa ai wabo kadzemi hono shitsani uhemngutama mba kuna uparoka mwanadamu harmoni duniani nekai fikira yahudi hiyo marhaba ça wakati usabu walitafiki juste faut rendre vite l'antenne il faut pas oublier le jeudi Hussein puisque de la Révolution 27 boulevard de la Révolution dans le 3e. Si vous avez un sujet à présenter, donc là vous pouvez rentrer sur le site federati.associati.comor au pluriel. Donc là, vous pouvez aussi appeler le 07 58 55 64 27. Donc là, c'est ce vendredi. Il y aura aussi la présence de 2 professeurs d'université et historiens. Donc là, de l'association Prolemo. C'est en l'occurrence M. Gérard Leide, et Frédéric Grossiti. Merci. Notre émission touche à sa fin. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de Radio Galère. Merci et passez une très bonne semaine. À dimanche prochain.